نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ورسولنا وشفيع ذنوبنا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. معاشر إخوة المسلمين، بواسطة إذاعة سماتيلا الدولية يسرنا أن نحدثكم في موضوع من أهم المواضيع، ألا وهو بر الوالدين. ولقد تكلمنا بما سبق عن أركان الإسلام، ألا وهو الشهادة وهي شهادة، ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج. مع فضيلة الشيخ الإمام أبو بكر كوني حفظه الله سبحانه وتعالى، لقد تحدثنا عن هذه المواضيع. وفي اليوم كما قلنا سنتكلم عن بر الوالدين وحقوقهما في الإسلام وفي المجتمع إن قدر الله سبحانه وتعالى. أنا باتو كاملاني على موكرا كام بون نوما كيما على موكرا كسلما يا كروتا كانجي أكروتا بادوي على موكرا. أيوة سلama cɛman na musoman in an bani kɔ ala tanlura ka ba ka sɔli kɛ an wuli muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam. an bɛra wuli fɔ arabu kanu sani wo a samatigi radio international niso jara bisu minɔ an bani ko kumana silamaya ta sigifin loruka ni kalima shahada ye ani seri ani sun ani heji ani yaga. alhamdulillahi rabbil alamin. an bara a faamuya ni an badenkɛ a n'an yalimami a n'an karamɔgɔ cɛ na ustaz sheikh abubakar kone an bara o kuma in fɔra. ayiwa sisan an ye ka sujet dɔ le an ye ka kuma min ka bisu min nɔ a sujet le a gbɛlɛn alama kati seri silamaya sigi ni ko loru min ka an kuma tɔ kuma ko min ka sujet min ka bisu min nɔ o bɛ se k'i ya silamaya sigi fɛ loru min tigɛ. o kɔrɔ di n'i ya shahada ani ya bato na seri ni ya sun ni heji ni yaga ye ni ka an kuma tɔ fɛn min ka bisu min nɔ ni k'o tigɛ ala b'i ban ya bato wolu rɔ kama sɔrɔ o fɛ. a do a defo le an mɔgɔ caman bi tun fɛ ya. o le kosɔn an n'a kɛrɛkɛrɛya kɛra ɲini n ko bisu min nɔ an ye se ka kuma o kan. i k'a lɔn kuranna kitabuba 4 de jigin ka bɔ ala bara n'a kuranna ye a bɛ ko ma ko furkan, zabur, injil wa taurat. kitabuba 4 de jigin a kitabuba 4 min nɔ anu ta kena kuranna la bon ani kuranna la afirika ni a tɔ 3 min ye. a wajibiya ni silamɛ ma ɲamima a yi ta kuranna kɔnɔ. a fana wajibiya ni yahudiya ni kerecɛn ma fana tile kɔ a yi ka linjili ni taurata ni zaburu kɔnɔ. o sujet o minɛ wele ye worobaga hakɛ ye. Allahu subhanahu wa ta'ala ani kenna a ka sera kaba ki keni a ka masayara ko ale ala bɛ fɛn bɛɛ a bɛ jurumu bɛɛ to ye a bɛ se ka yafa jurumu bɛɛ ma fo filanga foya k'ale ɲɔgɔn gbɛrɛ bato. ala yɛrɛ bato gbɛlɛya ala yɛrɛ ma a ma sɔn ka ani mɔgɔ la jama.
ana fengele mi mandura erera kabaka ke jagbuya fi a joima ale ta batu ko mi ka batu wole wani kara wuruba flay wole ko son nanga ko na flay ala bina fa ma ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim abina fa ni ne ko na kuno aku wa kada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā ila akhir al-aya. Abina baka fine ko na haya goroko aku wa wasayna al-insana biwalidayhi husna وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. على أيرا الناس حيفلا ملورو أقول وكذا ربك وكذا معناه أمر ربك بالواجب أن نعبده ونعبد آباءنا وأمهاتنا. أكو على يرلي براك جاغبيا نيامرو في تاك جاغبيا في أجويما كوكا على باتو على تعالى باتو كوساني سيساني كوكا ورباي باتو بالإحسان ninyali urobata bato ninyali o mene fora ima o keradi wole ka urobaga kuma kana bato ikon ala ni tela anyu kuma kana bato wanyama Qur'anako imma yabulighanna indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. إلى وربافلا إلى الناس سركنا بالغيا ولونيني يونولا باتو أيا قربا يا واتيرا فلا تقل لهما أوف. إكنا أوفيك ما فايما أكرودي إكنا صون aye fengu faife ile fana iban ko oke itakamliyama ima itasuriyama ima itakekiseyama ni ko ke kaban ibra alaradi ala tilado ko alayhi salatu wa salam rida allahi fi rida alwalidayn ko ala ta dige pour que ala dige ile rema ka yafaima ka hineira o le ni iwuroba fla ka digema wa yira radi ni iwuroba fla ka ba ni so jara ikoro ka ba yara kin i monyo be isi nyon be o ala nyerom noni ala ni so janimoro wa sakatu llahi fi sakati alwalidain ala fana ta dimi o wuroba fana ta dimi ro ni wuroba fla ka dilima hali manyininga like a fom woni ne yesiga boro o nyerom noni ala dilimi wuro ala le do batu imlana ala la nya su imlana ala la nya yaga imlana ala la nya hiji imlana ala la nya firi imlana am ngomi kutila firi imlana ila batu imlana no ka dimi ko o seka ya batu seka na roblewa wole ko songo ya siri ya Islam ya sifin luru wo ba soso abise ka kesawabu ala ibaro kama soro yuruba flabra dikoro سئل الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه رجل فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله monani kana tila soro kedo ako tila ako bara juma dunia kono ne afisa ala fi na di alaika bara beka tila ko alayhi salatu wa salam
ningali baramima as-salatu fi waqtiha summa birrul walidayn koka sirike awatira wole adi alaye kati bara beka summa birrul walidayn nuka buisani wuruba flata rabatu wurubara batu fana ana mira leraro ami anga moina anga na mina wuruba na benchero dena wuruba chero wuruba ta haketan wole bembeka awuru a haketan ni na kelinga liro na tibra bi ya barairo na kelinga loiro alabra dimikro na kelinga loiro alabi iban ya batu bemlana kama surafe au hakemini ajuna يكون أسبني لنا رنيما للوالد على الولد 10 حقوق كو حكتان ولي جون بنا أو ربايجي أحكي جنا هو الطعام إن إحتاج يورباي فلارا برو نايم مكوكا كرا أو واجبي ليما o qui sera position non o qui sera bara yo bara bedabla kasoka yo occupé o bara mina kasoka urubaita suma ngunya bo urubaita suma ngowe nika fiebla urubaita doni kora ni urubaita dini koro alabra dini koro lewi aya fo nyene ile bena saraka juma bo isi kono sarakami bɛ se ka bonya k'i lele kɛ ni sababu ye k'i woroba fila k'olu nora hinɛ olu baw la k'a fɔ ile ma ko n den ala barika jiro n den ala y'i ta kɛbaga d'i ma i y'a fɔ n ye o saraka minɛ o de kosɔn n'i ka tariku filɛ n'i ka tariku kitabu kalan farawuna na misira mara la ka misira mara a mara ɲami a ja ye kana oro sisani kana misranga ira sigi do fo misranga ima ako ana rabbukum al'ala nisawna le alutiye ala tini kortani wayiradi arabu kano ko fawna no kafo ko tibreye mais tibre niye alele afisa niwe alele o sanfɛ a tubabu kan fɔrɔ alele à la supérieure ala ma kuma faraw nafɛ o ala ma kuma faraw nafɛ kama sɔrɔ n ka kuma min fɔ tariku min fɔ kama sɔrɔ worobaga ta baro le kosɔn Firaun anani nanga kɛ sujuru nanga kɛ terigira nanga ambili anda frongo subhana rabbil ala donc alamini abu alamakati mais frawna na fora ko ana rabbukum ala ni frawna li alu mislanga iti tigi kortani donc ana famia oro kako a ja a obera mais a musata ala a orikonira mais alikuna abu ni musata alai subhanallah kabura kalimatin takhruju min afwahihim fauna ko alele abu nitigi be fauna te menen bagara kira ana masaya ni barakadi tinga ba abba musuwa su mambura alera le ti abba musuwa su mantara ere ko adaba musuma Musa alaka Musa ki Firauna ma ko awa ko wa dina kuma nya fanye Musa manya sura Firauna ma ko Firauna kele amanya sura Firauna ma na Musa rena darra ala fe
ala comme kuma belenima mbadenge Haruna o faranga parce que kuma noma Musa te Nabi Allah Musa ale fanate dagwana da ale la quoi kuma maka ngwali mabre bo adoche kuma ta no wulima adoche make nyinyo e kila se moyi ale comme ti mbadi ka fo nyam makakro nyinyo moyi kila se moyi no luka ala dari ulu ala dari o kun fa yakun le o musajabu le o jabidali ala ko comme abraketi ibra dari le ko ni doche ke ni doche fraika otman bi doche ke kila se moyi be euro sani Haruna ta kila se moyi masro lu fe Firaun ananika na toro sani hali bi ala tefe kara blaka libu kama soro menefe ana kafriya ana janda amako gunde awurubata dogonikura lon nana ni kana se ayina ni kana Firauna sumambo sumana nu kana bo nyalo sunoti ni Firauna ro suman kana dilerina suman mana di oleria Firauna kununu uloro kai kawli sugoro uloro kai ale bra wuli retarra comment ale bra wuli retarra do kato di bam suma madunite ki terioro ka abam so asumanta kana sumandi di abam suma abam suko ndi lerin de brake kaso ni asuma manaba Firauna koro ku jolinna eni masa sugumie eni rele nyasu ila asumantara wati bekana dima yishnu wakati nobi yoke kuma enira wala takul lahuma ufin ebra ko nak makame pikana ufu kuma le foima ikana di kuma le fo ay uroba flama ale no fo mira bamsoma ko kwale lewi danga manawa danga nami nyeri amauro ana afwa dunara ko misranga ima ako ana rabbukumul aala ala na tura euro ana nika misranga ke nyonga euro ko ako ma alimtu lakum ilahi ghairi ako ala regrete ni misra una kabula la tetu janna mana kama suru uruba hakefe bon nikani vlo ka fanu me tuambe ikatumina ku bile a chambre ndademba ya uruba ye kunora wuri karo cikin nyabu ma akaro cikin muso bura koka akaro cikin ce bana ida koka akaro cikin batara ya fira uruba wulu cikin atisra dira wuma wulu tisra duni kira ai frema hali mwoni brebre ka sukoro kara wulu to soro ko mi Firauna na fo mi rawo tani ala ko Musa ni adgo ci Haruna ma izhaba ila fir'auna innahu tagha ako Musa ini do ci Haruna ay wa Firauna ko fa innahu tagha akaba janaka ba abra filika ba na obie ko wa kula lahu qawlan layyinan obie ko nay ko kula lahu qawlan layyinan hal bi ay kuma no ma point donc au fond ni Musa ko ala ko Musa ma ta Firauna ko ayro no tan ni sara ni brosi nda akoro ka supporter ka soutenir ko kele ni son ko te uruba hakay mais nabra sika ufikma fo abamtuma ka se ka bamsu daramna ka bamsu jabita ko ma ile joli ot ma wa ko ne ko ay sara Firauna wani Musa ni Haruna wani Firauna ko luro alaka rablaira fo ko ay halaki jiro donc au fanfé ni kimi afo ko bazan ko mak jolina ani melwa fura ko demba ya nibro alors ko kito i occupera iro baida ko synthèse alu te seka ke fioro alu mana kama lu ability seka radran ibal no fanfé kapoko ko ja anye bara mi chaju foi tama sisani ni tubete
Momo ni kasa kitoka hali ni kesi sida misriko ya batu ala tafe kamani ndo nani ala tilafe alayhi salatu wassalam lundo kana tila na jama soro la asafrallah kamani nani ani anafana ni kana ngozoro tilafe kamani durakati ni wurkuyi an dura ni wurkuyi ninga wuru dama ako tabo tokoro ba oko tela ma ko tela mina mi bam sufuru manima ko mino kamina mo manima ko mino nibra fenda ko kuna bi nibra desebi fatena ako ninga mina fe ninga dasi luru mina dasi tanko fo fe ako moto luru ni sorwa ayra do yore ako ndasoro tokoro ba tuni kuma na tela ka kisi damna tokoro ba ko atwe tela ako nya wuri bla rolo mara wurta ako ye kisi la menena ko tela ikena kisi tela ko no ikaye ye kisi la ye ka kuma fo ni ka kuma mivo ako meleke ile sigi ni kana mini ika mivo meleke ya fo ko sadaka kibra tifo ika mivo aya fo ko o kana enyine ako meleke ile kisi la ni o meleke kisi la rolo ni tela se kan diye ko de ka kisi ko ni ka kisi meleke ita kisi lero tela ki nyamuru kamene mina ako ya fata anta wa maluka li abik anta wa maluk li abik ako funge ande kuma dabla wa nyi kunu ya nyoma ile o yana fro ai de ifata ile ni ya buri ibni buro fente ade ifata non ba yifutu ina o le flera tani kuma mle hadisa mle ko so fiku ina kuma ni flera parce que islamero ile maka heji ka mora heji ka soro ile re ma heji ke ba donc hadisa mi ko so fiku ko no kila na yire ra funye do ra ko ale na funye na furu ko afatali donc e maka heji ke ti ifami ba te bien kono fo ibanifa wonu le heji ke kono ou bien ay bien ka sara dima rida Allah ti rida alwalidain ni wuroba flaka diema en hautement à la radio imam Rossal non le cas bien Rossal da fo ande komate il est ta aywa salam fatiha afura abana il est to mutura fo era annoncé de la taille akeba de la taille ko mutre fo ko fiyo itale ke fo sikuti ina kuma furati burman la hadisama o hadisa leni ya fata anta wa maluk ya bik funye ile ni ya wuri abien fata hakilima ka dama ala mukra hakiflana wal khidmatu in ihtaj wele barai ake kesu subuye ake service subuye aki iwoba ti lo kimina akafokiye minje yokai na ki lo kimina ki bara mingai ya hal ni tese ni seko lama ira kawo la nu ka toro sani ibra iwoba ta hakedo dama wal ijabatu inda na kikri ya jabi comme arabe kali murukuma muradu da ka rom noni akoto fende ku furaite na akoto fende ku furaite na ibru ni jija ya dama na do tibro ni seko lama ira karo summa wal ita'atu in amara ghayri ma'siyati Allah oko sisani naki ilo kenina arabato namakeni ala sosoyi akuti tira kenina namma fokilele ala sosoke
otma o cheke yima obrake wajibi hal nradi ka wole fokako hal nakake kufa jole batura na kuimande nya jo barata iwa siri nya jura batu roro na mafile batu dron otma eke ka jo barata kwa siya ake a jura batu roro obrake ma wajibi malgré que Allah na lahirira ko ni mo min ga fimbere fralika jobato fimbere frali alaka ni mo min go kale to wo ba hake gbere ya kuson imana ki ban ochima naka polisa ndenge na aye jomi batura ay je kunu le bato otma de sika fasan ko ba ndena sika be ma halo foto we yo fo ni no yayi ya fo ni hakili 3 semaines bobi ana Saad bun Abi Waqqas tawle fura ana wole kuma fura ine wo Saad domingue islam yaro yalo makangai moyna kana Saad urubaga isro ako alu siniya ako lakad itanaka ibnukum dina muhammadin alu siniya alu dinge Saad bun Abi Waqqas ubrado muhammadu dinaro alu siniya kwaluka lata ni mana taluli be batu ku ay dinge ratri de sura ire ni lata ni uzani mana taltekli makanga ya jo kuyi ile to uli e comme amra bin ka ko nyamma comme kuma to amru bli aywa mana sunya bro mawro Saad bamso kamo blawro saka Saad kri comme amra bin ka ko nyamma Saad inna dina Muhammadin ya'muru bi ita'il walidayn أو ببر الوالدين فإن كان هذا الكلام حقا فاكفر بمحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاكفر بمحمد Saad Ibrahim Muhammadu dinamini Muhammadu dine kwele koka urubara batu ni kake urubara batu din otma ye bo Muhammadu dinamini ye kafiriya Muhammadu ma anya dina kro yena anya jura batu yena kana duro ko Allah hakim madama Saad akono rafri nuro wafilan Quran le kote wa kada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan ala rena afra ni ala tabatu bodi ni ala relibra ay nyamaru ya kaske wajibi yayma uka uruba kuma kana me ka uruba kada patu Saadu tabamsoko ko ni Muhammadu dina fura ko tinyele nyamma no kake otma simbo dinaro adenye bo Muhammadu dinaro Saadu kono fiko toto nuro ko kuma brakete ile ni wako asikilama sallallahu alaihi wasallam miti ninga ke nichela ke otma nyofo nyoko miti ninga ke nimbamsuke nyoko ofo ekilani ala franka jibril bawro ko jibril wako ka jibril kurana hay yani ka Saad sike kila pe jibril ka ko Saad ako kila jibril Saad ka na ikoni ala branna kurana hayali blani obra to ko na ro ni fo wulidum أقولنا هياكدي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ni ala wasiyatullah wajib ni ala linai wasayira ay wasiyara ni alali na anyamaru ga tan nefe wai wuruba flara batu wai nya ay wuruba flara wa wasayna al-insana biwalidayhi husna melesa wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilm laysa ikelemi ka folesa fiye do flana fo dado fe yedole fra ali alaka fala tutihima
ko ikana ayla batu ay flara baturo ilayya marji'ukum ay jese ko to kala ni ma fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ko ni bena basan ka ay jeti baru ya kay bira lon ya ay tabaraka kayda saad nana kuro kasala mubla cila ko saad ko jibril botol yani inani kunyamina akunyale ni kurana bara puta saad fana ko cila dine mbra ye tige dinale dina dinye mba fana dinye ko de parce que uruba flatara kilemi mingelele do nibro cila akrabi cila ko akrabi saad ko cila aluta do te bena ako cila iko yon ko sa yala larnie ye ala dari mbamso ye kensa mbamso do dinaro ko kiyama ko nibra do aljine ko ni bamso bra wajahana ko cila be bele ma cila fana kaburu kota fadawatul anbiya'i wal mursalin mustajab cila se moni nimi nyoni wa awliya'ullah an alata waljui uluta krimite bena cila fana kaburu kota akundi ala yeslama ya do saad bamso fuluro saad fana ka siko ko to ko abamsura ko kuma bamsufe abamso ko saad botomni ko botomo madufi ko saad brukota ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah saad et donne dynamique ni brasseria kafo Muhammadu ta ala woni ala klini brasseria wo Muhammadu ile fana ala ka kilini sallallahu alayhi wa sallam o masroni comme corona côté fala takul lahumā ufi kallayka kudo ke namma jayi ijija ikana ay ni la fit mafo yani hakila je sarati yebra joma sarati tafu pete noma malgré Allah alayhi salatu wa salam azawaju sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni ibrahim anya kuma kurosi ka kitabu iflekanya malgré cela alayhi salatu wa salam azawaju sunnati fu ni cela ta sunale ni mo mi ngwate furo o teni cela mambe o teni ta mo do yi na o gbere ya kuso Fiko tigi pepe numa, kitabu tigi pepe numa. Naka soro kunile ka musota. Itena se ki uroba flara bato. Muso furu ile maubra ke haramu. Ni kuma be famu. Malgré cela asuna le ka foka gbeleya. Ni mo mingi ipa furu ke koma ase de ye. Fale sa mini. Otenda mo odoi. Moi tu nikia furu ko watina suna ko watina ikom kela na afra bro nyamma suna ata suna bele akusoma man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahid man ahya man lil ukala wa man li ghayr al akil inda al muhat man ahya سنتي عند فساد أمتي أي عند الوقت الذي يرفض أو يفر العباد عن الزواج من تزوج في هذا الحال فله أجر 100 شهيد نمومي alita suna momi ga ora nyine maya ko appliquer ko ke watira moy ka ikodoro watin na moy ki bama watin na ko no tilale ko kwani ni ka ke tilata keliro falahu ajru 100 shahid ako sedufle keme momi sani jihadi kelero o keme ta braji ala bodima no o beya o avantage nous o braji na bu yanfle mais siku tigi bebe na ma kitabu tigi bebe na ma on a braji ta bunya ni wole kana ile le kake kunile ka musuta et tena ce truc qui occupe Europa flara et ta musuta brake haram
prakɛ haramu ye ni muso min fana n'a y'i kun k'a fɔ a yile kun e tɛ sira ka occuper i wuruba fila la k'a masɔrɔ i muso ta fan yɛrɛli fɛ o tuma o muso n'i ka nin hakili lajɛ ka nin lalili lajɛ i t'a tigi bɛnna siɲɛ kelen dɛ yanni hakili lajɛra n'a ye o kɔrɔ di ka kuma n'a ye ka o la ko ma ka wuruba kiti ɲafɔ ne n'a ma sɔn ka silamɛya ti siri n'a ko a tɛ sɔn fiyewu o tuma ka ye a ma wajibi muso ye o muso labila malgré fana tele fana ko tazawwaju wala tutalliku fa inna talaka yahtazzu minhu arshu rahman الرحمن فهم يدين كل حديث أقول فلنكو هذا من حديث الرسول صلوات ربي وسلامه عليه تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن تزوجوا كوي فروكي الرجل هذا ولا تطلقوا كوي كان فروساك فإن الطلاق باسكو فروكا سالومنا يهتز منه عرش الرحمن الله رسول يريزا كيريري فروسا بلياما na otaira ko furusa ko haram ko jurumularo parce que hadisa gbero fana o yira na fana ko inna abghada al halal inda Allah talaq halalami i halalale na kuna go alai ole furusa i halalale na ka bimanya maya kete walakin amanda alai wa hakaza amika anga wuruba kiti mama summa wa takallum ma'hu bil duna galza ni kake kuma na ini woba yi ye kuma ni nogo yayi ani ye kuma ni yere majigi na makeni wuli yayi ikake kuma na kini kuma kan kurota iruba isale fo iruba ya lo ka fo ye a ile bin ye bin a place le ta iruba yi wa in itaja ila kiswa kasahu in kadara alayhi ya amra fo nyamman ni wo ba na amma ko ka bla famira don vanira na se kaki ni aira ya ira bi ya ifre ya boke ni asekaki na fana tesitiye fa kullahuma qawlan karima ni kuma ngo mane fo ni kuma ni ay jisu wa digi ma ina baba ni ya wuli kama wati da gbalma ai do ke na la kun sona kuni lahir kunde nan ze kuke ta fora ko ma ni ta problem yi Allah se karusel oni ko mo fora ka ba ibrahim du so ai wuro ba ku ko fi de wala ko so ala tila alayhi salatu wassalam lon ma ina wuri na misra ko wo ba ta kiti bele ya kuson kile ke baliguyi eni fi ya ko kuna ka wala tare ko ala sai ka soro uruba haken kundilira akemandide angra moyna ira na misra janat lazara wole tinye buri de kuson ala mason tila ke alayhi salatu wasalam moyi baluya uruba fami yani ka lere na te dina kono o ken ka soro fatima ante si sera fanyi woro watina bamsuma e ko ala la tara amama donc ko to wa hakka soro adi nyen ma hakrima ka dama ala mugra wal mashu khalfahu hanayka ke tagamana ali duruba hakke bunya kuson ikini pipa ko idaranye yi to akoli akafu yeti islam nde yeti mope na do kafo ki lo romino utma yilo yi والإرضاء له بما رضي لنفسه يدري يوربا يكورو إليه دين كوما والإكراه له بما يكره لنفسه
Otma fanako iworobai ko minga ka buye ni te benere ma ni diga ikana ikunu ke iworobara koko na bilere jusu to ni diga ikana o subuke iworobara koko na bilere jusu aja ni diga yo ofana ko yo fana ke iworobai fana yi o ka ke wuri fana jusu jako ni ko do ka ke a dile na mandi urobara fly yani hakiri laje ni ko ye fio kwa itena son ni kake abena to ita dile ma ima otma oko yodu ni kake iko kuke yake yama ima ya musu yama otma ibra alarabi ni kasa ka wala sere uka otma ibiri jahannama kuno e jahannama kan dan ka bo ma alamu ka وقصدني والدعاء له بالمغفرة كلما دعا لنفسه إبراهيم أني كي دعوك يوروبا فلاي واتي نفنا كدعو كيري مرادن كو فوكانيا كان شامانو kabasirra kwa ndia la inona ndia la inuruba flara ndi ala yenna ka bo jahana mama ndi ala yoruba flara ka bo jahana mama jagbe ale ni ta fura ka fo a yoruba ite yira miye a osman nye ndo u kenre haliki yoruba ite yira ikadua ukire ndi ala ye himena ndi ala ifana ile yoruba ifana lako annika qur'ana me ala bina fima wa kullahuma qawlan karima abina fina o sura keleno nyeka sura mi woni a suratul isra awliro ala bina fima wakul ibrahim wakul parce wa huna inda nuhat harfu atf قل فعل امر وقل ربي ارحمهما القران ekabatu ke roro wa umi ke ma wajibile hadisa kande asibani qur'an liro a sura no sura to le ku suratul isra a suratul isra haya mino haya muan ani saba ni ka qur'an fa ibo yaro wakul allah lika inyamaru ni ko chila ay nyamaru wakul yafo rabbi ndi ala irhamuhuma yehine ni urba flara kama rabayani sagiran ikum aisiyina ni fana bindoro nyamma ray donc nyaayira alisani ko duwa ki urbai jazbi yani urba do sinde kuna kawa esina watimina nakwa la klatara watimina parce qu'on fait ni woba ko akiyama utma barabara noya a 2 minutes ka obra noya ibara tresani alors que ala fe ni woba ile ko ala kreatara wule dunya bidina ko kwa imira amra hakani ka hake ni foni ko ye fani dama kitabu ko ya in kadara aliha ni isiko kakaro na wuri ka kibiro na wuri kibiro tatawakala ala Allah na do wuri ka do uki dara ka fodron ndi ala ni ma arabu kan vora ndi ala yi ni wuri ba flara ikoma yi na nyamma ya firfa da luri je ko dagbe ale ikana ka do uki wuri ba yi korona le ka fo hadisa te tariku fana te tiku fana kuma te ala ka makan lini la mubaddila li kalimatillah Allah kuma kan tengele mana ndoka kuma nufoni Allah kallan walli wa tilka hududullah wa man yataadda hududallah faqad zalama nafsa Allah ta frontière ni la loi li e mo mingati ni ala la loi ka faqad zalama nafsa ibrire ni tono ibrake tono njondo tono joindo wonu wala jahannama ni ko. Donc, comme Andra Fonyama, il y a que Bara Nukra Urubai, il y a que la Nikon Béali.
ale kosɔn cɛ dɔ tun ye ale ti dɔgɔ dora a worobagara kati a yɛrɛ le tɛ b'a bamuso ko a n'a bamuso a fami ko a yɛrɛ ye a yɛrɛ le tɛ suman tobila ka di a ba ma a yɛrɛ le tɛ suman taara ka don a bamuso da o nani kana salo min na hinɛ mɛlɛ kɛ i k'i tu hinɛ mɛlɛ kɛ i a ni ka bɔ olu waati min na hinɛ mɛlɛ kɛ i ka jigi hinɛ mɛlɛ kɛ i lora zabani ya mɛlɛ kɛ i fana i lora jangata mɛlɛ kɛ i fana k'i lɔ hinɛ mɛlɛ kɛ i ko worobaga kiti a gbɛlɛ ala ma ɲɛ ma mɛ ne n'a sera min da kun ya dɔw n'u fana ko jangata mɛlɛ kɛ i wolu fana ko hinɛ mɛlɛ kɛ i ma mɛ ne n'a sera dangaden min ka nimiyɔrɔ yɛrɛ ya jahanama deni ka nimiyɔrɔ yɛrɛ ya a ma se kɔnɔma wele den bɛ kiti tɛgɛ sa kan Allahu ahkamul hakimin ala yɛrɛ le kiti tɛgɛbaga ye nin fila ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ mɛlɛ kɛ i ko ka dalu ma junalu wa na jannatu fi dawsu jangata mɛlɛ kɛ i wolu ko ka di ko ana jahim no ko ana jahannama kɔnɔ jahannama ro bon juman dɔ le wi ko a diye mais fila lɔn hinɛ mɛlɛ kɛ i ko ni nani kana bɔ sisan mɛlɛ kɛ fila lɔn a fila de ko alu ti ni kɔdo itini kɔdo ni la mɛlɛ kɛ i ko sisan ndi ala hinɛ mɛlɛ kɛ i ko ndi ala o kɛra worobaga kiti a gbɛlɛ ile ala ma ɲamma a ko an ŋo siri ya ŋu ɲatora a kɛnɛ ɲinɛ almalaika mukramun la yasuna allah wa yafaluna ma yumarun hunaka alkataba mɛlɛ kɛ i taara sosora ay kallo mina yo de kra olu koro di ala ninda ko a kɛnɛ nu ɲinɛ ŋu asiri utma menebra jangata mele ke ira tebe ni ya mina urubara batura ka kube ka urubara yi an nyine ya a gafifle an braba a gafira fara nyalira ni brajira ala ko hina mele ke ma ako ay jahannama dinindo jahannama mele ke ibru jangata mele ke ibru ay wonay hina mele ke ko ndi ala o nyaj mama ala ko ni le ko do nulo ni le alimul ghaibi wa shahada fala yuzhiru ala ghaibihi ahada ni ala le ko do nulo e ya chamina ni bama to minani ni ta bam sura dinna wati na ka bam sura dinna ata fura ko le ko ni ka ko ala tinde ni musukuro ba na tewa la nakawa nyembrenya dia hotegema kami ndoya kami jozende dese kana ko tumu ma soro ndenya musu ku nya soro ndenya dia hotega ku nya su nya soro o keni wa fi ilan an ni meleke juwili ma uluka nita ko na jahannama ko kama soro uruba ko ke i kana uruba la bato ko moya ko para batura yara batu ini ala chele jireluro ka yira ka fo seru wajibi ni ma jinyam jagbiyara suni heti wajibi ni ma janyam jagbiyara ya lo ka fo urubara batu ko fana ima wajibi o nya fana ma ni ole ka ke ni ko ole ke ala ta ke yo i gbere go fin be dia ba ngule bila na ti soro e kana te gramo ma ye ala yere ki sere ni ka ba ya lo fla sirira ki se ji ka lo fla sirira itaba love la sira ni buru ko tan yafo mbi ala ye kami mena yafo oro mbi ala ni ano ni eno ni ka here ni je buru bagai ala ire jati ko son imake yira ko son imake to ni ko son foka ke buru bagara batire ko son yafo ni ala foko kelen ni mammi ke buru baga fly ile ala ire jati ko son ani buru bagara basure ko son ni wole tie ni hamina wole ko fakita ni bi o tuma ya no ya ni no le kwala tan jabi
na kuma dabi e kan ya ko kan dabi na kuma nura ni na yi sira o tuma ko tinte takbir ibra wuro ba to kiti Abdullah ibn Salam rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Salam ote kilaka sahaba doli ati sira kila kofe lakra tana kana se watina kana to jangaro alere na ira abratu lakra trama akam wobla ko afo chila ni ko chila na asranga na aisa alwada yani ay urubo di nyoma aisa nyona donc alikuna long aleta bien te braba Abdullah ibn Salam هذا kila ana mo kila kwa ko kila ine kila fana ka fo saba to ine ko aina ko kwa wa Abdullah ibn Salam ko donc wa huwa yani fi firash al-maut wala ni sadbe ka ai wa kwa fulira bandama kila na alayhi salatu wasalam kisi Abdullah ibn Salam ikom ana suna franyama kisi Abdullah ibn Salam ko Abdullah ibn Salam afoko ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ako kalima fo nika kalima fo otuma ya jinero du ala barakitara parce que cela rebradi ka fo hadisa doro man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Ni mu'min natiga kumara banka ke la ilaha illallah muhammad rasulullah naka ke kalmai ko tibi du aljina bi ghairi hisab cela remi ronu fra o bero Abdullah ibn Salam ko bituro ka fo shekle kito magdo ti cela ka akara moya jura ka min yiti klin ka damandu Abdullah ibn Salam turukro ka kalma fo shekle amasi shefla amasi Abdullah ibn Salam minido ser fardal luru atifura ko cila ire ko fe cila misriya ani cila la sida no mursuni tri ulu kuson mu ya siri an ya hiji an ya yara ya batu bien wala beson ki baro iburu bara batu kuson cila na ira alayhi salatu wa salam parce que ulu ay yarawna tahta al-hujub yani ulu kuyira cela ko ka amusokri Abdullah ibn Salam musokri kwa dodi kwa Abdullah ibn Salam tika ka kalma fo ne ka kalma la ne ka tikashi kwa itwa abam sokri Bilal ibn Rabah cela ka Bilal ibn Rabah ki ko o wa kwa Abdullah ibn Salam kwa bam sukri Bilal wami kwa fo musukuro ba ne ko musukuro ba na musukuro ba ku tafu ti ayna ku dennana na katusa ya maasa Bilal ka sai ko ko cila alayhi salatu wassalam akasro sanka Umar an Ali ka Umar ni Ali flaki san ko luwa kwa musukuro ba ku kana musma bi famu wole kuson ni kange bi ka ke kumana ina ni kram wo ka ke kumana ya fam ya kram wo ka kuma ke kwa minika wole kuson bina kram wo do ira me ai bina fine ko seri ni sun ani heji ni ya mi ni ko te islama yayi dalmiye fana ibru non ba do ni timma ka non ba do ro bisi aso ashia dona mi wura ona afurati dalu la minga itulo rakmai ni seriko la ti seri atira ira lokufe ka jihadi ke mchila ka sumaru bu nyombu bon kitabu mi na aflera bo ya ku kuma ya ku kuma yo kitabu ko ndra na kitabu flera bi so madam na kitabu na ara tegena nyine kan namra boro kwa ti firfa da luru kra ya ko fe otman ni serbe do mo duro apotunde du apotunde karimafo wole kusonna ka fo ko slama ya tisiri anya famya siri ima bidin wole slama ya birmai
mais abiri mawe fɛn dɔ la akili la fɛn ka kiri i ta fɛn ye nafa t'a la tugun fɛn min akili la a dɔli wurubagabatu Umar ani Ali awan ko musukɔrɔba da kana musukɔrɔba yɛrɛ de ko kwa tɛ nana olu fila ko cɛla nana mun cɛra an tɛ se k'an kɔdi la dɛ ala ka da i ta ma ko wa de i ta tole ko wa musukɔrɔba ko ayi wa ala hakili ɲuman d'a ma musokɔrɔba ni Ali ni Umar ay kana cɛla fɛ cɛla ko a ko musokɔrɔba ko k'olu ni denkɛ cɛ wa ko cɛla ko komi ile gbɛrɔ ko ni Abdullah ibn Salam ni cɛ denkɛ min ye a ko ɲɛra silamɛ dafa ni ɲinini mais defo miara lebu miara a ko an ma kɛ ni la batura ana ni la blara ka ni la bla a ko musolu kosɔn o fan fɛ nda hakɛ nda to ayi tona ko a bɛ yɔrɔ min na ni na dakun yɔrɔ arɔgɔ ya sɛgɛn balen la hawla wala quwwata illa billah c'est taille dabintai sabiri ya fama musokɔrɔba ko ci la ni buena ni buena ne se ka yafa ne se ka fi ni mlere gbele ya fe ci la ka Abdullah ibn Salam la man mayre brasoro ako musokɔrɔba comme ku ma ke i comme ku teson ya hakemi ideyeka a hakemi bata ni ba haketa ka mina hakɛ sara yi yafa ideyema Abdullah ibn Salam Adam Suku kuma bara kete e la kusɔn mara den kan da hakɛ dilema o fɔ min ɲɛni cɛya ko Abdullah ibn Salam ma ko i turu i damandigi a turu kɔrɔ dɔ fɔ ko qul la ilaha illallah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ka kalima la aturu ka kalima do kalima la ninka Abdullah ibn Salam ko la ilaha illallah wa muhammadu rasulullah ka kalima fo kalima banu fo yɔrɔ min kɔrɔ ka nita ka Abdullah ibn Salam ni bɔ o nimna o gbɛlɛya ni o ma hali bi ala le hinɛ n'o ra k'a la hinɛ na ala m'o kɛra mais ala tɛ dena hinɛ ra a tɛ bɔ wa ni o jiri bi fiyama o tun bɔ wa k'o ta sɛgɛku o tun bɔ wa k'o ra lɔkun sami gbɛne ka wuli cɛla y'a di sarɔ a n'a fɔra clairement mɔgɔ ɲinɛ a ko aljannatu tahata aqdamil ummahat Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi o ko a tafsiru ko aljannatu tahata aqdamil ummahat ay tastaqirru tahata aqdamil ummahat ko aljine an wurubaga yi singro an dun an ko ka tal jine nyina e ka ga femi nyina nyalo femi duma ko ni ti nyala ele sande ko fi woni na nyalo ko ni to ko yi donc anda aljine an wurubaga yi singro femi duma ni majibo ko to so rodi kanje wurubaga batu de ala mo kra wurubaga batu ta ko bele ya kuso nabiyullah Musa alayhi salam Musa kana kalim Allah Musa te ala kuma ɲɔgɔn Musa n'ala te kuma na ye directement meleke Jibril makɛ ale ni fɛn cɛ Jibril makɛ ale ni ala cɛ n'ale tɛ kɛ ka min fɔ a fɛ ka min fɔ ala ɲini ale t'o fɔra ale directement ala fana tɛ kuma ale fana ala fana tɛ kuma ale fɛ fana tɛ directement ten luna Musa ko ako ya rab uridu an tarani an ara jalisi fil janna ko ala ne fɛ kan zigi ɲɔgɔn ye min mɔgɔ min ka taa sigi ɲɔgɔn ma ye aljinɛ kɔnɔ min fɛ k'o ye diɲɛ kɔnɔ yan Musa n'o fɔra ala ɲɛ ala fana ko taga yɔrɔ fa k'i sa min na dugu fa k'i sa min na nɔgɔ fa k'i sa donc ko kuwa kɛ ni boli k'i di Iraq mara rɔ taga nɔgɔ fa k'i sa rɔ yɔrɔ fa k'i sa ka tɔgɔma k'i ji taga ye i bɛ wa kuwa mɔgɔ bɛ cɛ dɔ sɔrɔ ye wa tɛ cɛ ni sɔrɔ wa ye a ko i ka sigi ɲɔgɔn de ye hali bi kɔnɔ
Musa alayhi salam aka yoro ni ka yoro ni ko duwi ka lo fiye fana ni ko lo fiye fana ni ayi Thomas Rimi fo fona bru ala mi fon ala bru ka Thomas Rimi ka chedo isan kibla chedo ko ka depuis soma fo lo li wati arabi ko guru bi shams kiri wati kibla cheko cheka do Israel ka taka frangara ko do bonguru ngulu ko muso roba kenzoi musa fana ko ka akana fumano ben kadi musumma abanu ko muso ra duguna kitabu ta fotaro ko muso roba ban ko ra duguna chemimru alo muso roba na dara mara ka daguru ya magashi kama shi dama ka kuma kwa na kuma kan kun temena bi kama soro korofe Musa ko man takunu hazihi ya Abdullah ala jon jenne musukuro banita ako innaha ummi بكل توكيد يعني هناك حرف توكيد يعني إنها أمي بامسو لني أما كوني بامسو ni abrada bulula ma ni amene furayi kullama atantuha da'at Allah li ka'ilatan Allahumma ij'al ibni ma'a Musa ibn Imran fil jannah sallu ala rasulillah Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi innahu ibni اللهم اجعل ابني مع موسى ابن عمران في الجنة ونيك بدوني دلا مسكر بما واتي مسكر بما يفعل لكم دي الله يني دي جميك سينو ماي ni Musa na yamni wa Musa imurana dinje Musa fana ko ya haza abshir ana Musa ibn Imran ako inisoja ako Musa ibn Imran kunili alabra kiti ile nita fi nyara alijina kuno kanga ni nyoy fi nyoy alijina kuno ala mukara na oteseka ke fo me ke ni nyoy fi nyoy fo anyo yu abara nyoy ke parce que kiyama kiti tele peut-être que kiyama kuro man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala ذرة شرا يرى إكاهرك كتهرى لسرور نفاك الجمان فنكي واتو جمان سرور ينيد ولكو سنتلاك وآدسار عليه الصلاة والسلام بروا أباءكم تبركم أبناؤكم أي وربغيرا تبركم أبناؤكم نو فنكاكي أي فنكاكي بنيانجا kan din to dalwa karana angra moite riwaya la rangi ako chedo alita tokoro aduna alina ta binge keluno adinge kata samanta ka faman fredura ka faman fatiman busi ala ko momma salatu allahumma ufi kikrafo akmalofo kunde ya kenyata yima yimo wa fo ala san ko akeda fo wole ufi kuma do fo tiya fo gba sami dum bili wuro la fi wa la radinali na kwikana fo mo ma ko e ko ta ko fred wura kisibu ka ko gbitido ye afuna ine hikayaro nyamma ande ntona wasro ande tora karana dalwa Tokoroba mili dimani ka ali binduma aka fa gusi Tokora muru na kemuru na akrela ko boro ko afate trutera kemu bo ko afate man trutera fate man ko he ikiro tigere ni ko te ibina ke dana bi ni Ibrahim ken nani ni na vata ali kan vampi n'en va gusida mais m'en va tout regarder
ni kan duru tege ibra ke danga be ye mina ni te danga be ye tagiru sabri biru aba akum tabarukum abnaukum aynya ayu bagira no ka ke ay fana ta din wonu fana be nyaira ay hine ayu bagira no fana ka ke ay fana ta din fana be hine ka anda din fana ka asio do wura ala muka bi anule angana nyina ngosi be sede kando misra urete wote hadisa kumayi anu yira misra gbero quartier do misra aframa ku zamalek wurti quartier de oui ye angre kokodibu misra ta udole to ku zamalek wurti seti bado te muso tun aku aba muso fana te ala na mikana muso koro bara jarabi o koro di muso koro bana ni kala bo hakiri kana muso koro ba te fatori bon dumo magbele do nana ale fura so suro duma mo magbele directeur ni fi je nana kana le fu kana baruka le pe suro ale muso nani kana yoro limo akwa te ben akofa keisa nje ile mo magbele ni na ka foko du mo magbele kana yiko e bam so na mi bizi teira a keke kuma fatoya kan voyi akwa malo ya tekirili rawa atuma jigi tekirili rawa duguni ya bi misra bi mo mi tilon ilo mala sha mi lo beri sera so no maji che ko ko minya minani mi so ro ba minani akunda so bele mbe kumbali kunguto mene kara kuti nyanya takuma ko mo wati do ikase wati do rason na fa kana wati ya wati do ida borason ku fi balcon ya ti into balcon ka tankara bi comme fa ko mo itina unya ni ble mo ina ko patoli ko fa a fali wuli ni ko ni banere ka bi no ka banro ni brava fre otma du mo ba ina refe ya bunya bi to noro sino kitomi nata ibeke mo ba fuyi mo ba ni mo fuyi mo ibu pour musulman ala dambe ma ni ko son ko anyesna musu ita kitiro itaku fi nisa inna awwala fitnatin waqa'at fi bani israil kanat nisa kwa islam musulmi parce que fitna juna mi wuli ni bani israil yaw day ñonje ko ma soron musu ko life musulma ala dama anani karati musu ko wana ngi musu balkona aywa dana de nani kana abam sura talun ka bam suma na jigi musu ko bala ni bina ka musu ko ba ka musu ko ba sa mo mbag sira se fo sani bise ni ko ayna kana toto ka musu ko ba ta suku ya te bobbe ko fale ni bo ira lo katole peut-être ba ni ko atine te ka taramale wa ka bo itaji kameroro donc musu ko ba ire ni refugee ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لكنه يؤخرهم ليوم تشخص فيهم الأبصار يؤخرهم ليوم تشخص فيهم الأبصار أي كانت تنيون ليكي أي كانت تنيون ليكي parce que quand on me tonion na atri dans la vie ni dans dobraté à la base qui t'a revanché d'abord il peut tonion lité kamolé tonion lila qui a pris supporter la carte c'est là nous hadisa qur'an que man masha ma'a zalimin liyukawiyahu faqad kharaja an al-islam hadith sharif man masha ma'a zalimin liyukawiyahu lamu huna lamu ta'liliya inda nuhat
أي لام سببية ليكويه فقد خرج عن الإسلام نمومي كتامني تنون جينوي يكي تامنا مسو تنون لينيما فقد خرج عن الإسلام الرسول هذا كدرا بوسلام يا تسلام يبني كالوم غدو تنون هي كاتي سبو داكا ميكا سبو دي فقد خرج عن الإسلام كدرا بوسلام يا وهكذا جاء وقت الانتقام انتقام من انتقام المنتقم ala min ko ayre ma ko tajrubo wati nan kan sesan ala bina jurubo di chema ere kana toro to ko ala kana fabla chema ero fa du cheroro sesan ale musugoro bati wuri sigira rom no ka ke kelena kumai ale fanate wora ki sigi fina ko ka ke kelena kumai muso kelena to bono sa minino ale na musugoro ba waluna kamusukoro bara talo lerimna o leri franceni a lere ki banere ye mo ke ko ka yidana nyamma ka boy ka jira fana kana jigi ka kunci ka kankiri ale nan kana fa jazaan wifaka innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizaba wa kull shay'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba فذوقوا ذاك يذوق ذوقا فلن نزيدهم إلا عذابا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون كهذا المفسد أولا أفتتنا بالجنون وانتهر نفسه ثم سيذوق جهنم زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون جزاء وفاقا كيف نصر لي أنياكا إنهم كانوا لا يرجون حسابا بس كما لا كروسي أنا كتراسي لك ولا بسكا أي كروسي ولكو سن عمر بن عبد العزيز كو حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الله إبنا فوكو كجنرو تيرو إلي جوجي فوبا si tu es propre là, ni kake mo nyine mai, ni kake mo islam jati yire, ni pas yire. Ko yire juger, yanka ala kete ka juger. Atma abratum jeni bono sani. Abratum muso kelele ma bono sani. Muso do allon. Fa mina ke manzura, kale fana toy pasadana na lima. Otma ala sakle na le foro. Otma beleke to sani. Muso yɛrɛ le wuli ni k'an don k'an ye den yɛrɛ misira ko wa télévision bona Kanatu Saniya chaîne 2 chaîne 1 tɛ kɛra ye wa chaîne 1 chaîne 2 télévision misira ka wa ko wa déclaration min ye ko musokɔrɔba min b'a ni zama le waati dɔ ye o ye n'a ni bana ka jigin ka bɔna kalama wa ko a tɛ journal biro ko worotigi Fakɛ Isa ni place b'a ni dakuru a denkɛ ni fa nani kan n'o nani kini fana bɛ yen ay bona kalama akwa kwa dete journal no ko damna ni nyama ni ko ni na damna na ni ano nani tudele ni na lolu mai misra lolu ma dule ay tude yira na sani na ma tude yira na juna ni ra lon fakle mi na mi soro a fakle mi na mi soro ko muso yire ni ka ni television ande film jazaan wifaka إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا أي كتبناه كتابا وهكذا دما خلقين كما سروا وربها سوسولي في كواسو أبو بومينو فنا مسو جبو كأنتنا كبو مسو جبو ما على موكرا amuso ikai la nyanye ala muka amuso ikai ke anwuru ba ife ala muka wa hakaza alibi anye uruba kitilero kom ambra po nyanye nyamma ande smart euro amru yuromno wa du'a lahu bil maghfira kullama da'a li nafsihi
ye duwawu le kɛ i worobaga ye waati waati i ka duwawu k'i yɛrɛ ye k'i worobaga to n'i la i bɛ duwawu daminɛ n'a fana ka sa a ye taa duwawu o bara kɛ wajibi ye yen nɔ e t'a fɔ yɔrɔ bilen k'a fɔ komi worobaga tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen ayiwa donc a ko bɛna nɔgɔya n'a o de fɔra wolo an ta worobaga bato an worobaga wa ko lakira o bana kasi tere saba karan ni ma lawurunwula ni ma ani san bɛɛ ni ma o kaba bana ka ban na a ko bɛna to le kuli limire insha Allah yurni gɛnna ta kungo sa ɲina kɛ worobaga kɔ donc hali ni i worobaga ti worobaga to nira komi tɛ ma ka da ye n'a ka sa ni ko kɛ a b'a siti a b'a dusu tɔrɔ kaburu kɔnɔ ala sabi misal a misaliya gbɛman dɔ min ye par exemple i ye kɛ muso ye i muso tɔ n'i ye furu rɔ ni ne yɛrɛ lɔn k'a fɔ n ye furu min nɔ ni ne ka furu min na murukɔ la ni woroba yi ka bɔ a kalama a tɛ nɔgɔya i ma o tuma i ne k'i ni furucɛ ni tɔɔrɔ min yɛrɛ k'i ban i furucɛ la bato la furu rɔ parce que asafɔla aramisa jɔn bɛ ta baara le wara yira a woroba yira kaburu kɔnɔ a ta mɔgɔ yira kabini lɔgɔcɛ ti ɲininka ka na se aramisa min ma i den safe sa a na furuya bato min yira a na baraji hakɛya min sɔrɔ a wele n'a ka kɛ to kelen ma ye ko a na furu a furu ɲɔgɔn ni tɔɔrɔra i ma ka ala kuta ko min kɛ a ta ka a yira o gafe ta k'o yira aramisa an ya baara yira na woroba yira kan wele kusɔn ala tila ko alayhi salatu wassalam a hadisa rɔ la tuhazinu mautakum bisu'i a'malikum ay kana aya suyi tɔrɔ na ya baara jugu ye ay kana ya suyi tɔrɔ na ya baara jugu ye mɔgɔ min b'a sara kaban olu y'a fɛ yira donc baara min wura présentera ni o baara ko a présente e ta baara ka kɛ baara jugu ye n'o ko a yira e worobaga yira k'a sɔrɔ a ye gafe a ye kaburu kɔnɔ a jurumu tɛna k'a yuguba mais a ye kun de majigi file tɔ i cɛ ma suyi tɔ i cɛ ma n'o ka kɛ o rɔ n'a ye ka sulu kaburu kɔnɔ wa a yira ale ko ala fana bara sulu ile fana kɔrɔ parce que ridallah fi ridal walidayn ala ta nisɔndiya na ala ta diɲɛ na ta sawa o woroba yi ta diɲɛ na i ta sawa le rɔ ni woroba yi ka sulu kɔrɔ wa a yira ale ko ala fana bara sulu kɔrɔ wa hakaza an b'o woroba titi minnu fɔ nin a tan nin tɛ don a ye diɲɛ fo ka a la ɲɔgɔn ye i ka kelen jiɲɛyɔrɔ kama i b'a tiɲɛli kɛ a woroba titi a gbɛlɛya kusɔn don na nin kana cɛla sɔrɔ lolo alayhi salatu wasalam a ko cɛla ni yɔrɔ min ni bi ni ala tan don ni yɔrɔ min bi se ɲɛ bi mais worobaga fila a ye tɛ miira bilen n bɛna minɛ kɛ ka se ka woroba ye hakɛ sɔrɔ ka a ye hakɛ da i ma cɛla ko alayhi salatu wasalam alayka bisalat wa du'a wa sawm wa qira'atil qur'an comme wuri buru i dun ma kɛ feligi ye k'i woroba fila sɔrɔ nin la e ta hali bi baara hali bi hakɛ i kan i kan ka baara jumɛn kɛ sisan nin ye siri nafila i siri ka bɔ o baraji rɔ o de woroba fila ma ye yaga bɔ ye saraka bɔ ka a nɛma ka bɔ a baraji rɔ ka se woroba fila ma ye duwawu kɛ i worobaga fila ye
ye ko na karan i wuruba fly ka bo bara jiro ka dama ni kai anya safle ni anya safle ka sa anya ko na karna kai sa tarahuman ka ke hine pour que ase an wuruba ma ana kira ka dalula minga wulen mais jamana ba lon ba ko ka kurana kana suye ko tebe ni mo mi bo ko sebenite atri be so romo atri ngri a adresi fo memba a semeni kitabu no ni masele ma kitabu ta ko ida tigida ni ko kita soro ima yi adresi ma mba photocopy ke ka chima bo ya bwatira se kon tela ni romo ni senye bi mais wuruba plan mi ka ay hake soro ka ay hake day manya mama kila ko tema ye shirke ka abrajira sema ka bo abrajira ay kay adayma no man no yayma ye sunde no man no yayma ye duwa ukay no man no yayma ye ko na kran ni ko so manwa s'applique ka anyi ko na kran de ay takra swali de dalalu kay da tu kran أتلادك الميت كالغريق المتعب ينتظر دعوة من أخيه أو صديقه إذا وصل إليه كان خيرا له من الدنيا وما فيها وهذا يسوي أمره سوسوليتور وهكذا هل تلاقي عليه الصلاة والسلام malgré ale bamsu banika katusani woro nyono katu duniano aboto abwa duden nole a makani madina liche a sa baita fotaro ay sen abwa parce que abam so akono bi wuni ni katu aboto madina ko to maka kono bi wuni ni ka tira bam so alayhi salatu wassalam amina ka amna ta so ambam so amna ta soroidi donc kono bi biya nama wa hakaza kuma ande matauka na almuhim an fika mene fo tila bamsu sutrani abwa dude wule ray abwa tila sahaba ko alayhi salatu wassalam wa ridwanillahi alayhim ko ay jira watinna tila jira watinna ko bamsu su aka bamsu kaburu fo ko anya ka jisu makasa fuka nyawuli mais abanko kaburu fora aboto akuma sinika boni yele munge saba ko chela asu manani idoto sani iwoto sani ko ibam to kaburu fu inya sisi nde foki nya bi wuli iboto oro sani ko idobrana kana yika boni yele ko ni sawai ko menekeni ko wanu ni bam so kaburu fora na do wule kram baye ngo ala ya fa ni balima jibrulu ka dodo awure ko ka jibro wala ko kabra ya fay bamsuma ko ni sawa ko soni yele mugunna na do franu ni ko ni ka bara minga ko wole kuni ya bara yele kaburu ko donc ko do ma ka ke su yele mama bele ya wa loni na fama ala adama wa hakaza lon murubata hake ki to dia kuno ya biya jaira ana buyaira abie urubata rabatulu kaytu mira wole ko son ala tila ko alayhi salatu wassalam ako razma anfi rajulin adrakahu ramadan falam ya'mal amalan fi yadkhulu bihi aljanna kumu ala mu triki jahannama ko momi sumaro seni momi nyine e masika barado ke alayo sumarwa kisa o bara usi ka ke swabu yituli radwa alino kono o alayi mu triki alino kono wa rajulun zukirtu amama falam yusalli alayya momi kaniti la to fo ilini e mafoko sallallahu alayhi wa sallam wallahu mu triki jahannama kono ani asabana momi kileke moyi e ni fi ta ko kuma ti wuro ba place dinya kono
kisi ta ko kuna e masika ku delike iwuba fly o bara flow o bara ke ile iwuba flow o ke so bi ke di aljine kuno ile mai iwuba barakanyi o barakanyi ko so e o ke so bi ke ni na do aljine kuno o ala o ti ni ki jakama ko e bra iwuba ti bele yayi donc hali tira rena ira kana o do wino o feira ko iza mata ibn adam in qata anhu amalu illa min thalath ni adamaden kasa iza mata ibn adam ni ibn adamaden kasa ya bara bele tegra putra ikoto salakatu jariya saraka mi tegra ake liyo ake misriyo ake kano isuyo ikoto o bara saraka mi bura wulu tegra wa waladun salih ani denyuma yadu la momi denyuma mi do ukra denyuma mi nakaba sirra afu rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira denyuma mi go fura ka do mi de awrubai ayruba wa ko ala nimaro ko do wu utikera wala ko son qur'an ko wa sahibuhuma bil ma'ruf وصاحبهما معروفا ايما يكولابوري ني وبا فلاي ني ما يالي كانيرا كده بنا في حديث برو صاحب المعروف لا يقع اذا وقع وجد متقعا صاحب المعروف لا يقع اذا وقع وجد متقعا وربغرباتو دي كلا لا يقع وتبنا اذا وقع ما ينيكا بي wajada mutakaan abi seme fisoro ay jimi ay seme mina jura kanu anya frango kwa be ban sendele la ku tegeti la duguma wuru wa din do din wuru bara batu ba din atibina ikuni be nyani ture ra foku na ku breli kara la rawa me isi yaple halaka me yulu no loro tra ita tere de wo si kika ya wuru bara batu ku so ala bo wuli ka buika وعلم ينتفع به بعده أو بعد موت والدين إما واك لونيلي موي نفع بكرة لونيلي وهكذا وربارباتو wole mita amuru kafwa anye sumino وربارباتو kituro wole ni ya batuke jija wuro baita hake ya daima nyakono nei mako kabli ya wati nakati bro njia ya dide nei fana ko ala nemaro jija ikana serifa ya hali ile ma besoin ka seri kono seri wati kono ka soro koke ile se ka to tamarati كفت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إيه اللي قال مريا سوالان بان نقراني أنما يرى سيورو باما كبرو جون دو وبا سن كان أيوب السختاني رضي الله عنه وفاته ساكو وتي نرا كان أفاته kaburu kana afate kaburu ziara nono anani kana afate kaburu ziara atmara tere flabo amakena afate kaburu probably fashe manko dema ni ma ja fautani yabni mene ko se ibritire na itena la tere flabo nombi okoro afate ma wasu afate kaburu gono ko an na min ra kana lu kaburu lo kana kaburu foi o ma kwalu ba o kalama wa fatima ko dema ko ni le kana ne ka kenna rata inya kaburu min kaburu le na na nyoko na ni ngi be kaburu ko yabi wolu la fura ni ku idenya nyima idem baraka nyima ko le kana ni ko wolu la fura ni ku yekana ko ni alo na wolu ku yekana londo ra ro na ni kana londo kana fuli bi fatima ma pinjabi doyla ko Ahmad bin Imam Ahmad bin Hanbal
nonora onani kana fate fo anani kana fate fo amaramla ko salamu alaikum fo ni maramla osunu ni kataka ni ko kulaide nana fa kaburu ko lolo nyan fo ni ramla nyan makame bita ko lamake aywa kwa lewe o kono friwa to ko aluma o du so be fe kana kaburu kana fo afo salamu alaikum ya ahla dar al qubur ko fo li bayma ya lu kaburu ko moy fatima aw fi riwaya ko ahmad bin hanbal ko ka jabilika ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ka fo li jabi amma ko mena kadi ko kunu nani kana fo li ke mo maki ko nyafu li mar jabi mit makame ko mena kadi ana ko te ko mo do le nani ya ku kaburu lo ya ku kana fo li di ko abanu ko fo li la ko na kulu wallahu karana shi saba dai ko shi kili ko ndi alambra bokulu wallahu barajimi kadi kaburu kono mo minuma otuma ko nana wati na ko ni wande ko anda barajimi yina ko lo ko so ko nani ko sino ko nani ni zin yoy na fa na ku de raboya na ka foro blo ko ali bi ko ama ka wa ko na kan ka do ko su akiti be gele yade na o fanaro ko yamra fo nyama parce que cela fana ira hadith adru alayhi salatu wassalam ako inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidayhi la hawla wala quwwata illa billahi al-'ali al-'azim inna min akbaril kaba'ir kuikalo ko kabaira juru baba ita bili pa ko doli ko che mo ayre wu ba fla danga kila ya rasulullah sahaba ko kilama kala fi sahaba ya rasulullah fakifa yal'anu rajul walidayhi ko mo bese ka ayre wu ba fla danga nya mama kirako ya an yasubba ar-rajulu aba rajuli fayasubbu abahu wa umma ikamodo ta bajebe imakado ta fajebe ikoto mi bana fajebe no ki bajebe kabati fajebe kata jusra ali ko mi ibani ifadanga donc wuru ba dan ire fado mo bo fabo ko le kini doro yake mi kam wo mi fajebe na ki fajebe e mi na da jeri damana e le brake danga bin ibi fadanga ibi ba danga ni non le ka ki bali da ijebe na ki kata jusra ibi ba danga donc comme ana kuma damlana wa kada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ala na anya marura ku anya an ruba ibatu namma ande ka wule kuma nya funyafo wa qul lahumu qawlan kariman ma biye kuma normal fo yile waqfid lahumu janaha zulli wa rahma ye majli kayi ni hine ani noyay ani brema tuye ibrahi wakul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira yendi ala ye hine wuruba flara ikoma hine nyama kanidin kandu diniaro rabbukum a'lam bima fi nufusikum ala lalon ni aliko ni kake wuruba rabbena ni kake wuruba madul mabretura ka wuruba batu monya nyara yekuson ima monya sne yekuson ala lalon in takunu salihin fa innahu kana li awabina ghafura ni monya maikake fa innahu kana li awabina ay li tawabina ghafura to be join kwa lakini yafamba ya ala fe keni yafa bagaye wuluma donc ni roba te mira tan iba badin iba fadin ifa badin badin abuso mai tene muso ni benoyi ni ifa ke lumna iti fam na nyama yuluma feminga ka di ifai ijija yoko no kake ibruba gabatu ton mitambru pour le manque à Foroba Kituro, comme
cellulaire aso asia man décharger adi amina loya ka kuma ni question min na ken mo min ve ruba kitiro au titre de ces quatre questions posées il m'a mis question mon até alors ni akaya kasro ana almami ni ka ken dinna wulu bina do on kanye alors wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akukum wa ibnukum al-Hasan Jabi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc en bas imam initié alay fradi alay memna. Donc